So guys, so nandito tayo ngayon sa bilihan ng mga damit. Check natin yung Hi, ciao. Hi. Hi. Say hi to my vlog. We're in Kefalonia in cotton made in Greece. Whenever you visit, we're waiting for you. Thank you. Thank you. So also this one. Hi. Say hi to my vlog. Please like and Hi. subscribe. Okay, yeah, like and subscribe. Thank you so much. Next time you come ask for cider. Okay. So yun. Ganda ng mga sales lady, no? Wow, bigat. So pabalik na tayo ngayon sa barko kasi hanggang 2:30 lang yung all on board namin. So kailangan bago mag 2:30 makabalik na kami. So yan, sa mga bilihan. Check natin dito. Yun, no?